apa yang diajarkan what will be taught to oleh us Bapa Roh Kudus pada saat ini. by the Father, Jesus, and Holy Spirit right now. Hehari sim in my elanosim. Selamat datang di Universitas Kesempurnaan Pembangunan Rohani. Welcome to the Perfect of Spiritual Development University. Kata sambutannya apa? What is the welcoming words? Ulangi 1, 2, 3. Welcome to the University of Perfect Spiritual Development. Ulangi 1, 2, 3. Repeat it again. Halo, betul. Enggak jelas kok. It's unclear. Selamat datang di Welcome. Universitas. To the University Terus of Perfection kesempurnaan of Spiritual Development. pembangunan manusia rohani. Aloyo Rif S5. Ini adalah waktunya bukan hanya para pembangun dibentuk, tetapi para master builder yang dibentuk. This is not only the time for the builder, but all of the master builder. Hayo hiir standing my el ekrua. Oleh karena itu pada saat ini firman Allah berkata, barang siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar apa yang dikatakan oleh Roh di tengah-tengah jemaat. Because of that, the words of God said, who have ears, listen to the words of God that tell by the Holy Spirit. Hai ilm Mayfair Ariada. Karena sesungguhnya seperti firman Allah berkata bahwa Allah ada di tengah-tengah umatnya dan Allah akan mengajar umatnya. Because the word of God said, God is in middle of the congregation and he will teach you by himself. Saya anti-Kenais. Jikalau beberapa waktu yang lalu engkau belajar bagaimana membangun pondok Daud dalam kehidupanmu. If in the previous time you were taught to build the tabernacle of David in your life, For Liktri Strayer and the Fem. Bagaimana suatu pembangunan dalam tingkat strata yang kedua untuk membangun keintiman di dalam hubungan. how a building to the graduate to build the intimacy in relationship, Kai pariering stranitum. Itu adalah tingkat kemuliaan yang dijalani oleh setiap orang yang percaya. that's the glorious level that being called to all of believers. Hahiir anper enofo. Apakah engkau siap untuk terbang dari kemuliaan kepada kemuliaan? Are you ready to fly from one glory to another glory? Katakan haleluya. Hallelujah! Fifare anum name. Maka ini adalah saatnya untuk engkau belajar kepada tingkat yang selanjutnya. This is the time for you to go to the next level. For shell and migregia. Bukan berarti setelah engkau mengerti semua hal yang dikatakan oleh Roh Kudus di tengah-tengah engkau, maka pembelajaran sudah selesai. Not only after you hear what said by Holy Spirit, it's done for you to study. For heal il unperform. Karena yang kau terima adalah garis besar dari apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus dari satu tingkat kepada tingkat yang selanjutnya. Because you only receive the borderline from one step to another step. For oligria Ivan tresesa. Adalah satu peta untuk perjalanan rohani. Like this is the blueprint of your spiritual journey. For your rule them my er grigeas. Ingat, segala sesuatu dibuat berdasarkan blueprint yang sudah ada. Remember, all things is made by the blueprints that exist. For your hear straan mi enai. Kenapa diperlukan para master builder di bumi? Why there's needed the master builder on earth? Para guan al em rekuan. Agar kerajaan Allah dibuat spesifik seperti yang ada di dalam hati Bapa di surga. For the kingdom of heaven is built specifically as in God's heart. Stri and menadera. Jikalau bahteranu dibuat spesifik dengan ukuran yang spesifik dan bentuk yang spesifik. If Ark of Noah is built by the specifically types, Hayo ho or I irikli. Tabut perjanjian dibuat dengan bentuk yang spesifik, ukuran dan material yang spesifik. the Ark of Covenant also built in specifically types. Stand in I will agree. Semua yang ada ditulis di dalam firman itu dibuat secara spesifik. All written in the verse is made by specifically. Hayo real in my will agree. Mungkin engkau membacanya dengan bosan, bukan? Maybe you read it bored, right? Stril all my hem. Ketika engkau harus membaca detil-detil daripada proses pembangunan bait suci dan bahkan ukuran-ukurannya. While you see the details of specified of the building of house of God,
하여 구하리에 나스프라예. sampai kepada bentuknya, materialnya. until the shape, the materials. Carteria Ivandenum. Ini menunjukkan satu hal, bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang spesifik. This shown one thing, that your God is a specific God. Vohir lektragiasa. Tidak ada satupun detil yang terlewatkan. Not any details is missed by our God. 하여 넘트루 헬라이 앙트라시. Apa yang membuat sebuah jam tangan menjadi mahal nilainya? What made a watch being valuable? 하이나리 플레이 어크로프. Ketika ada detil-detil yang tidak terlewatkan yang dibuat dengan tangan manusia secara spesifik. Because there are details that handmade by the human specifically. 하여 shining in creo to purify. Sesuatu yang spesifik itu bernilai tinggi. A specific thing have a high valuable. 하여 넘트루 all 펠레크라이. Setiap engkau dibuat di tempat ini secara spesifik. All of you is created specifically in this place. 하여 넘트루 필펠 아크라나이. Ini yang membuat setiap engkau yang hadir di tempat ini berharga sekali. This what make you high precious. 할렐루야. Hallelujah. Amin. 하yor 에너. Setiap orang yang dididik di dalam sekolah tinggi kerajaan Allah memiliki tujuan yang spesifik juga. All people educated in the kingdom of heaven have a specific goals. 세노셜 앤 프랄리아. Ada orang yang spesifik diperintahkan untuk membangun apartemen. There are people who specified to build an apartment building. 메야놈 all 엘 Ada orang 크레칼리. yang spesifik diperintahkan untuk membuat bangunan rumah sakit. There are specific people to build a hospital. 테르테파스 인사이트렌. Ada orang-orang yang dibuat secara spesifik untuk membuat bangunan istana. There are specified people who build the kingdom. 펠펠리레오 아로그레스. Ingat, setiap rasul-rasul punya panggilan spesifik, maka cara matinya pun berbeda secara spesifik. Remember, each apostle have a specific calling, and also the dead types also have special things. 투 나나임 임프랄리에 그로시에. Tidak tercatat dalam Alkitab semua rasul mati dengan cara yang sama disalib terbalik. Tidak pernah sama. No written on the Bible. All kind of deaths of the apostles is the same thing. It's not same. 포요넴 알레그라나세야. Bahkan Paulus sebagai master builder jadi panggil dengan panggilan yang spesifik kepada siapa? Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah yang bukan orang Yahudi. Even Paul has a specific call to go to another tribes and nations. 벨타놈 all 엘 크레클리에쿠아. Artinya setiap engkau yang di tempat ini punya panggilan spesifik, punya pangsa pasar spesifik yang sudah disiapkan. It means all of you in this place have a specific calling and have a market that you have going to. 샤이 or 올렉트레. Apakah engkau siap menangkap hati Bapa di surga untuk mengetahui marketmu? Are you ready to capture heart of God to know your calling? Foir al praelia. Untuk menangkap secara spesifik apa detil apa yang diinginkan Bapa dalam kehidupanmu. To capture the specific things that God wants inside your life. 하여 콰르 알 엘라그리클레. Pada tingkat strata 3 atau doktoral dalam tingkat pendidikan manusia ini engkau akan belajar membangun satu hal. In postgraduate or doctoral things, you will learn one thing. Hihai er ekra. Jika pada strata yang kedua engkau belajar untuk membangun pondok Daud. Is in the master grade, you are taught to build the tabernacle of David. 하여 랄 앤 프레클레소. Hari ini engkau akan belajar membangun pelayanan roh. Today you will learn how to build the ministry of spirit. 하여 휘르 알 앤 레클리. Apakah rohmu bergelora untuk membangun pelayanan roh? Are your spirit is ready to build the ministry of spirit? 파이르 알 펠데이. Siapa yang mau membangun pelayanan roh dalam hidupnya? Who want to build the ministry of spirit in his life? 할렐루야. Hallelujah. Betapa agungnya kemuliaannya yang menyertai pelayanan roh. Betapa agungnya kemuliaannya yang menyertai pelayanan pelayanan Roh Kudus. Aparasir not rents. Pertanyaannya sebelum membangun pelayanan roh, apakah engkau tahu
apa itu definisi pelayanan roh? Before building the ministry of spirit, do you know what is the meaning of ministry of spirit? Ada yang tahu definisi pelayanan roh? Any of you know the definitions of ministry of spirit? Hahir stra endif. Hari ini Roh Kudus akan mengejar engkau apa definisi daripada pelayanan roh. Today, Holy Spirit will teach all of us what is the definition of ministry of spirit. Hahirilei free fasting. Karena ketika engkau diperintahkan untuk membangun sesuatu, engkau harus diberitahu dengan detail apa definisi yang harus engkau bangun. Because when you are ordered to build something, you will be taught specifically what you need to do. Hayo roltum agra gesri. Kalau engkau mengerti apa yang harus engkau buat, engkau pasti bisa membuat minimal semirip mungkin, semaksimal mungkin sesuai dengan yang diminta. If you need to build something, you will be maximized in what you build. Hayo roll to be frap ekleo. Karena jika engkau hanya berkata buatkan saya jus, If you say, make me a juice, Ayan an sikoatre. apa yang dapat ditangkap setiap orang tentang jus itu berbeda-beda. what can you capture about the juice is different from each other. Soyori lektrike. Jika engkau berkata buatkan saya jus dan yang ketika datang adalah jus tomat sedangkan yang kau minta adalah jus pisang. If you want to make a juice and you ask for juice, but come tomato juice, but you order for an orange juice. Hayo quartz entrecting. Kamu tidak bisa menyalahkan orang yang memberikan jus itu kepadamu. You cannot blame the other person that make you the juice. Ay irile nok wasal. Kenapa? Karena engkau hanya berkata buatkan jus. Why? Because you only said, make me a juice. Hayo ili no trewali. Kalau tiba-tiba yang datang jus sirsak salah siapa? If suddenly come another juice, whose fault? Pray for oi ora. Oleh karena itu pahami apa yang diminta untuk dibangun. Because of that, understand what teach to you to build. Shelsan in rikliklo. Jikalau engkau mengerti maka secara spesifik Roh Kudus akan menuntun engkau kepada area-area di mana engkau harus membangun dengan SOP yang sama. If you understand this, Holy Spirit will guide you according to the operation system. Haro hiir stra an for river. Membangun dengan medan yang berbeda membutuhkan area yang berbeda. Build in different area, need a special area things. Haral andro kuastri. Tetapi yang penting kau mengerti apa daripada definisi yang diminta untuk dibangun. But you have to understand the definition of what you should build. Hayo re or an efreari. Apakah engkau siap menangkapnya? You ready to capture it? Hayan areliogros. Karena di dalam setiap orang bisa memiliki definisi yang berbeda-beda ketika mereka mendengar pelayanan roh. Because from each of you can have different definition of ministry of spirit. Prairi vestram aflo. Ketika bilang pelayanan roh ada orang yang berpikir, oh pelayanan yang urusannya dengan setan-setan. When ministry of spirit hear in your ears, they said, oh, it's according to the spirits. Stratikting nape noshe. Ketika seseorang mendengar tentang pelayanan roh, dia berpikir, oh ini sesuatu yang sangat mengerikan. Karena ini urusannya dengan setan-setan. Oh, this is about spirit and this is about the demons. Pravili ikwando. Ketika orang mendengar tentang pelayanan roh, orang bisa berpikir, bahwa oh ini pelayanan yang berhubungan pasti dengan karunia. Oh, if you Hasiyo hear the tua. ministry of spirit, this is related to the special gifts. Corteris atose. Ketika engkau berkata tentang pelayanan roh, ada begitu banyak hal yang bisa muncul di pikiran orang yang mendengar tentang apa yang kau ucapkan. When you said about ministry of spirit, there are a lot of perspective. Plagri es naosya. Bagaimana caranya engkau membangun dengan hal yang seperti ini? How you build according Hayur to al this. elah. Oleh karena itu engkau harus mengerti apa itu pelayanan roh. Because of that, you have to understand what is ministry of spirit. Hayo hiir al Mari elah. bersama-sama membaca 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-6. Hikmat firman Tuhan yang diberikan. Let's read together 2 Corinthians 3 verse 6. 1, 2, 3. Ialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Yesus berkata, Jesus daging sama sekali tidak berguna. Flesh is useless, Tetapi rohlah yang hidup but spirit who give life dan menghidupkan. and given life. Haharali nopius dei. Jadi apa itu pelayanan roh? So what is it? The ministry of spirit.
Jadi menurut engkau apa itu pelayanan roh? What do you think of ministry of spirit? Hahar all the says. Pelayanan roh adalah pelayanan yang mengerjakan sistem operasional yang baru. Ministry of spirit is the one who create a new operation system in spirit. Hayukra elestres. Yang bekerja dalam covenant yang baru. Who work in the new covenant. Hayonayer and Prevlian. Yang membuat ada aturan-aturan yang baru datang di sana. Who work in the new rules that come over there. So you really nakra apletri. Jadi kalau engkau melayani dengan sistem perjanjian lama, So if you work in the Old Testament, Kartikri staring temneo. pasti gereja ini penuh dengan kambing dan burung merpati. the church will full of goat. Hoyokrakli striven demai. Karena yang dipakai adalah sistem yang lama. Because it's an Old Testament. Hai all elakru. Dalam pelayanan roh, engkau membawa sistem operasional perjanjian yang baru. In ministry of spirit, you bring a new covenant system. They well all include fraplas. Bukan lagi hukum daripada Taurat yang berlaku, tetapi hukum daripada kasih karunia yang berlaku di situ. No longer about the law, but of the grace. So nutru hale okriel. Hukum yang lama berkata mata ganti mata, gigi ganti gigi. The Old Testament law said eyes be changed to eyes and teeth to another teeth. For your frapling in tricknial. Sistem operasional yang baru berkata tanpa pipi kiri, kasih pipi kanan. A new operation system said if you slap on your right cheek, give your another cheek. Ha ir all feres predia. Pertanyaannya, sistem operasionalnya sama atau berbeda? The question is, operation system is same or different? Hanosal rokluf. Ada yang sudah digenapi dan disempurnakan. That have been perfected until today. Hai voltumi premagoaso. Suatu update atau upgrade kepada sistem yang baru tidak mungkin terjadi penurunan, pasti terjadi peningkatan. An upgrade must be increased, not decreased. I will el akro kwaskra. Engkau memilih memakai handphone tipe lama atau handphone tipe terbaru. You prefer use new or old handphone? Tenatarieri andofo. Orang-orang memilih pasti yang terbaru. People must choose the new one Krasal I will heko. Karena bisa mengoperasikan semua yang dibutuhkan. because you can operate all things that needed. Prafuri arno. Oleh karena itu kau harus mengerti bahwa pelayanan roh itu membawa perjanjian yang baru. Dan semua hukum-hukum yang baru harus ada di situ. So you have to pay attention. Ministry of Spirit bring a new covenant. Hayo real thing not true all felera. Ingat wanita yang kedapatan berzina. Remember the woman who get adultery. Sorry. Prashiria nakwardo. Kalau menurut sistem operasional yang lama dia harus dilempari sampai mati. According to the Old Testament, she will stone to death. Had all to be correctly. Tapi menurut hukum sistem yang baru, perjanjian yang baru, dia harus diampuni, diberi kesempatan. But on the New Testament, she should be forgiven and given a new chance. Prahirina anwodwen. Kalau kamu hidup dalam pelayanan roh, pertanyaannya apakah hukum kasih karunia ini bekerja di tengah-tengah gerejamu atau tidak? If you live in this ministry of spirit, is this law is work on your church or not? Parasare intri fel. Karena kalau engkau membawa pelayanan roh ada di satu tempat, maka engkau bukan membawa penghakiman tetapi anugerah turun di situ. Because if you bring this ministry of spirit in this church, you will not bring the judgment law. Hayo shelzing reflectory I wadru. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat mereka yang terkenal suka menghakimi, itu sistem yang lama. The Pharisees love to judge. That's an Old Testament. Ha irale noando. Tetapi dalam hukum yang baru, perjanjian yang baru, But in the New Testament and New Covenant, Kresan intrikwas. pelayanan roh dibawa oleh juru selamat. ministry of spirit bring by the Savior. Hayo roll to be a preflia. Yang terjadi adalah apa? Hukum kasih karunia. What happened? The grace of law. Kresan and trial. Pertanyaannya, apa yang kau buat kepada orang-orang berdosa yang sebenarnya ingin bertobat? The question is, what you done to the sins people who want to repent? Kras and roflea. Ini adalah pelayanan roh yang dibawa oleh Mesias. This is a ministry of spirit that bring by the Messiah. Arakur on to fair. Di sana ada perjanjian yang baru. They are the new covenants.
Karasin sing dayana. Apakah engkau siap untuk menampung orang-orang berdosa? Do you ready to cover the sinner people? Prefer on the grace. Apakah siap kalau orang-orang berdosa datang di tempat ini? Do you ready when the sinner come to this place? For ruling nap etrekwa. Apa responmu kalau orang-orang berdosa datang di sini? What is your response when the sinner come to this place? Seno shikri aiwal hayep. Apakah dihakimi atau diajar untuk berubah? You will judge them or you want them to repent? Fonotra andro. Jadi ingat baik-baik bahwa pelayanan roh membawa hukum yang baru. Remember this ministry of spirit bring a new covenant. Karperta and of your grace. Mari bersama-sama kembali membaca 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-16. Let's read 2 Corinthians 3 verse 16. 2 Korintus 3 ayat ke-16. 1, 2, 3. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil Amen. daripadanya. My will is all and trace. Jikalau seseorang bertobat dan berbalik, maka apa yang menutup mata rohaninya akan terbuka. If people repent, what blind their eyes will open up. Hayo rule to be era asekra. Dosa membutakan mata orang, tetapi lewat hukum yang baru, lewat pelayanan roh, mata orang dibuka. Sin make people blind, but the New Testament open the veil. San all al arakras dia. Jadi ingat So remember, Porohidi enaidam. bahwa engkau perlu membawa pelayanan roh kemanapun kau pergi. you have to bring this ministry of spirit wherever you go. Hayo hear all for the Maka grace. kau akan membawa sistem operasional yang baru dikerjakan di bumi. Because you will bring a new operation system in the earth. Para yal an rokwar. Apa siap untuk hidup dalam perjanjian yang baru? You ready to live in the new covenants? Amen. Haleluya. Haleluya. Zaman dulu para rasul-rasul In the old time, the apostles harus keliling dunia will travel the world untuk memberitakan Injil kabar baik. to witness the gospel. Di dalam pelayanan roh Tuhan membukakan suatu pelayanan yang spektakuler. In the ministry of spirit, Di mana ribuan, that God brings thousands, jutaan orang even millions of people ditangkap captured oleh pasukan malaikat, by the army of angels dibawa ke tempat ini, and bring to this place, lalu mereka ditobatkan. and they being repented. Injil diberitakan. Gospel witness. Mereka dibawa untuk melihat nyata bahwa neraka penghukuman itu ada. They bring to see the punishment in hell is real. Mereka dibawa ke sorga bahwa Bapa Roh Kudus itu nyata. They bring to heaven to meet Father Jesus and Holy Spirit is Dan real. mereka disuruh bertobat. And they ask to be repented. Sehingga begitu banyak So many people orang-orang dari seluruh dunia from all over the world ditobatkan being repent oleh pelayanan roh. by the ministry of Beri spirit. kemuliaan kepada Give praise to the Lord. I will LR a last day. Dalam 2 Korintus 3 ayat 6 bagian B dikatakan. In 2 Corinthians 3 verse 6b said, I will answer graide. Sebab hukum yang tertulis mematikan tetapi roh menghidupkan. For who are all attracting. Yang kedua, pelayanan roh adalah pelayanan yang membawa roh kehidupan. the ministry of spirit, the spirit that bring life of spirit. I agree. Death and Phaneota. Orang-orang yang mati rohani dibangkitkan lewat baptisan Roh Kudus. People who die in spiritual being baptized by the Holy Spirit. Hayo hear all Ini trial. alasannya kenapa ketika Petrus berkhotbah, mereka tiba-tiba dihinggapi penuh dengan Roh Kudus dan berbahasa lidah. This is the reason while Peter preaching, there are 3,000 people who being get tongue of spirit. Kai patra andok Di tempat di mana Petrus berkhotbah, di situ hukum roh kehidupan beroperasi. Wherever Peter preaching, there a New Testament there. Harohi ar andok grue. Sehingga hukum roh kehidupan itu membawa kehidupan bagi orang-orang yang mati rohani. So that spirit give it the life for people who die in spiritual.
I pararing naiveskyo. Jadi lewat pelayananmu, lewat apa yang engkau bangun, kau akan menghidupkan orang-orang mati. So through your ministry and what you do, you will give life to people who die in spiritual. Hai all alekri. Apakah siap membangkitkan orang-orang mati? Do you ready to revive the dead people? Hai all my prefly. Biarlah hukum roh kehidupan pada saat ini bekerja di dalam rohmu. Like the spirit of life is work on you. Prasiria nawando. Ketika kau menumpangkan tangan kepada orang, maka orang penuh dengan Roh Kudus. When you put your hands, that person full of Holy Spirit. Krasir to will them. Ingat lewat pelayanan roh yang dibangun dalam kehidupanmu. Isn't that ministry of spirit is built on your life? Hayanar al Ada banyak sekali orang yang mati rohani akan dibangkitkan. There are many spiritual people that died will be revived. Hayo fall to rikrak. Oh, biarlah rohmu berkobar-kobar mendengar hal ini. Let your spirit give power when you hear this. Sensar in tetriels. Karena artinya akan terjadi kebangkitan rohani di mana-mana. Because it means a new revival will go everywhere. Haleluya. Haleluya. Ingat Remember, ratusan ribu, thousands of people, jutaan millions, orang-orang yang sudah ditobatkan people that being repent dan dilahirkan baru. and give birth in Dan spiritual. mereka sudah kembali ke bangsa-bangsa. And they come back to their nations, Mereka sudah kembali ke negara-negara mereka. come back to their own Mereka countries, kembali ke kota-kota mereka. come back to their own cities. Dan Roh Kudus akan bergerak lewat mereka. And Holy Spirit will move through Sehingga them. kebangunan besar akan terjadi. So the great revival Sehingga will happen. penuaian besar-besar akan terjadi. The big Katakan, harvest will happen. Haleluya. Haleluya. Hallelujah. I will make real. Jangan lupa ketika engkau beroperasi dalam pelayanan roh, maka hukum roh kehidupan itu akan bekerja dalam hidupmu. Don't forget when you work on the ministry of spirit that will operate your life. Parferias into novnemai. Setiap kali Paulus pergi ke satu tempat, dia bertanya, apakah kamu sudah menerima Roh Kudus? Every time Paul go to a place, he will ask, do you receive the Holy Spirit? Hal yang sama yang kita lakukan. Amin. The same thing that we do. Hayo hiras days. Maka karena Paulus membawa pelayanan roh, membawa operasional yang baru, maka mereka yang baru dibaptis dengan baptisan Yohanes Pembaptis. Because the Paul give the ministry of spirit wherever he go. When people who baptized by the John, Rohinting na paragate. Paulus menuntun mereka untuk naik level yang selanjutnya untuk mereka terima baptisan Roh Kudus. Paul guide them to the next level to receive the Holy Spirit. Amen. Bifal anregrie. Kamu bukan hanya melihat Paulus memaksa orang berbahasa roh, tidak. Tapi Paulus menuntun orang sampai bisa berbahasa roh. You are no longer see Paul that asks people to speak in tongue, but they must speak in tongue. Nan ritias aklesa. Seperti yang kamu mengerti, ada 3 cara untuk seseorang menerima baptisan Roh Kudus. And you understand that 3 ways for people who receive the baptized of Holy Spirit. Hai imprais deveo. Seseorang menerima Roh Kudus bisa secara otodidak ketika dia berdoa. You can automatically get Holy Spirit while you are praying. Haya who or unsefes. Seseorang ketika mendengarkan firman seperti yang Petrus sampaikan bisa menerima bahasa roh, menerima baptisan Roh Kudus. You can hear the preaching like the Peter do and receive Holy Spirit. Haya natra klifel Dan yang ai. ketiga lewat penumpangan tangan para rasul orang-orang menerima baptisan Roh Kudus. And through the hands of the apostle, people receive the Holy Spirit. Hayo netra I will heal. Siap untuk melakukan pelayanan roh? You ready to work on the ministry of Spirit? Siap. Are you Amen. ready? Siap. Ready? Amen. Siap. Ready? Siap. Haleluya. Haleluya. Honor oleh. Maka engkau akan melihat orang-orang akan dibangkitkan. Then you will see a lot of people will be revived. Sakyar intisem. Yang ketiga, The third, Ansedukra. pelayanan roh the ministry of Spirit. Alfere krik. adalah pelayanan yang memanifestasikan pribadi Roh Kudus secara penuh. That a ministry that will manifest the Holy Spirit wholeness. I periring Israel. Ingat, dalam pelayanan roh yang dibawa maka pribadi Roh Kudus akan dikenal secara penuh. Remember, when the ministry of Spirit is given, the Holy Spirit will be made known. Han earlier komparsa. Roh Kudus adalah pribadi yang diutus ke atas muka bumi ini yang harus dikenal secara penuh. Holy Spirit is the one who sent for you to know in this earth.
I want to greatly. Dan lewat pelayanan roh, lewat perjanjian yang baru, maka pribadi Roh Kudus akan dikenal oleh gereja. And through the ministry of Spirit and New Testament, the Holy Spirit will make known by the church. Haleluya. 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 Zaman yang kita hidup ini zamannya siapa? Our generation is lived by who? Zamannya siapa? Generation of what? Zamannya Roh Kudus. Holy Spirit. Mengapa kita hidup dalam zamannya tapi kita tidak mengenal Dia? While you live in the generation of Holy Spirit, Yesus duduk di sebelah kanan Bapa Jesus sit on the right throne of God, dan saat ini Roh Kudus yang sedang bekerja and right now Holy Spirit is working among bangun us tubuh Kristus to build the atau yang membangun gereja Tuhan. body of Christ of house of God. Falasan rekrestom. Sehingga ketika gereja mengenal pribadi Roh Kudus, maka kuasanya akan bermanifestasi di dalam gereja. So when people know the Holy Spirit, the power will manifest through the church. Hihan okrakua. Ini adalah waktunya untuk pelayanan roh itu memperkenalkan siapa Roh Kudus dan bagaimana otoritas Roh Kudus. This is the time ministry of Spirit will make known the Holy Spirit and the power of Holy Spirit. Sanotri el all will Betapa ekra. dahsyatnya kemuliaan menyertai orang-orang yang berjalan dengan pribadi yang namanya Roh Kudus. How great and glorious that people who walk along the Holy Spirit. Higher and parasis. Hanya Roh Kudus yang dapat membawa kau dari kemuliaan kepada kemuliaan. Only Holy Spirit that can give you to one glory to another glory. Haleluya. Haleluya. Hanya Roh Kudus yang dapat membawamu Only Holy Spirit that can bring all of you. dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dari kemuliaan sampai glory. Hanya Roh Kudus yang dapat membawamu Only Holy Spirit that can bring all of you. dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dari kemuliaan sampai glory. Haleluya. Haleluya. Ayo hear my presence. Mari bersama-sama membaca kembali kebenaran firman Allah. Let's read together the word of God. Yoguans Di 2 intratli. Korintus 3 ayat yang ke-17. 2 Corinthians 3 verse 17. 2 Korintus 3 2 Corinthians 3 ayat 17. verse 17. 1, 2, 3. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana mana ada ada roh roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi tugasnya Roh Kudus So the duty of Holy Spirit, atau departemen yang dibawahi oleh Roh Kudus of the department of Holy Spirit, adalah departemen pemerdekaan. is the liberty division. Departemen yang dibawahi oleh Yesus The department of adalah Jesus Christ departemen kelepasan. is the set free. Jadi Yesus yang melepaskan orang dari semua kutuk ikatan-ikatan oleh darahnya. So Jesus set free all people from the curse by Tapi his blood. Roh Kudus yang mengeluarkan surat kemerdekaan. But the Holy Spirit put all the amendments later. I will Sayem Rof. Yang keempat, definisi daripada pelayanan roh. The fourth, the definition of the ministry of Spirit. Krashikri I will entru. Pelayanan roh adalah pelayanan yang membawa kemerdekaan bagi umat Allah. Ministry of Spirit bring the liberty of the people of God. Hayo will and prekas. Ketika engkau membawa pelayanan roh di satu tempat, When you bring ministry of Spirit in one place, For your whole all and prekas. orang-orang yang diikat oleh iblis, orang-orang yang diikat oleh dosa, dilepaskan. people who captured by sin and the devil will be released free. Hayo roll to my preflio. Rasul-rasul melakukan hal ini karena mereka melakukan pelayanan roh. The apostles do this thing because they do the ministry of Spirit. I err all fall to Krakria. Mereka membawa kemerdekaan kepada orang-orang yang terikat. They bring the liberty to the poor people. Hasan Rogwarde. Jikalau ada pelayanan roh di situ, maka orang datang dan orang pulang akan berbeda. If they are ministry of Spirit, when they come and go, will be different. Presal unrevealed. Nah, satu kelepasan akan terjadi. Their one liberty will be happen.
Hayo roll on regress. Di mana engkau datang, di mana engkau membicarakan ketika engkau membangun pelayanan roh dalam hidupmu. Wherever you go, wherever you speak while the ministry of spirit in your life, I perik Kristua. Keluargamu dimerdekakan, teman-temanmu dimerdekakan, orang-orang yang kau kenal dimerdekakan. your family will be set free and your friend will be set free. I pour on the group. Buktinya apa? Mereka mulai datang satu persatu ke gereja. What is the proof? They come one by one to the church. All my proclaim. Siapa yang rindu untuk membawa kemerdekaan? Who miss this kind of liberty? Son through the care. Mari bekerja di dalam kuasa anak Allah. Let's work by the power of Son of God. Harovol on Kau regular. akan menjadi orang-orang yang membawa kelepasan, membawa kemerdekaan kemanapun engkau pergi. And you will bring this liberty wherever you go. Karshir or Arno. Apakah engkau siap membawa kemerdekaan? You ready to bring this liberty? Hallelujah. Haleluya. Hafara rest night. Yang terikat dibebaskan. The captured one will be set free. Crush all my grief. Penjara-penjara rohani dibuka. The prison will be opened up. For son or alikre. Orang-orang yang ada di dalam penjara rohani dibebaskan. People who inside the prison will be released free. Fresham om makrairi. Seperti orang yang kerasukan setan di Gadara, di mana ada pelayanan roh, maka di situ ada kelepasan. Like people who cast in diamond will be go out. Tetrikuan atrovals. Apakah engkau mengerti pelayanan roh? Do you understand the ministry of spirit? Hahir il netuam. Yang kelima, The fifth. Para for olekti. pelayanan roh adalah pelayanan yang membawa manifestasi kerajaan Allah secara mutlak di atas dunia. Ministry of spirit bring the absolute power of kingdom of heaven in this earth. Hayo tra and rector. Jikalau engkau membawa kerajaan Allah di dalam pelayanan roh, If you bring the kingdom of heaven in the ministry of spirit, Hayo he are on to wells. maka engkau akan menurunkan semua aspek-aspek kerajaan Allah di dalam semua aspek kehidupan. you can deprive all the aspect of the kingdom of heaven in your life. Corperius nigh and recline. Bukan hanya ketika engkau ada di gereja. Not only when you are in the church, For na and reclakiel. Kalau di gereja bicara bersih, berlaku bersih. Begitu masuk dunia kerja bicara kotor, bisnis kotor. if you are in the church and you work clean and speak clean and you are outside, My work bad things, well or nice. Yang seperti itu bukan pelayanan roh. that's not the ministry of spirit. Profor and rocto. Kalau di gereja bersih, If you are clean in this church, Parta grastum. ada aspek kerajaan Allah turun di dalam gereja. there are aspects of kingdom of heaven in this church. Para hir el elai. Ketika engkau di rumah tangga, engkau tidak mungkin memaki istrimu atau berkata-kata kasar kepada suamimu. When you are on your household, you will not angry with your wives and scold them. My all unreges. Karena kerajaan Allah yang dibawa oleh pelayanan roh tidak hanya ada di gereja. Because the kingdom of heaven in the ministry spirit is not only in the I church, irales qua. Tetapi harus turun juga di dalam rumah tanggamu. but must thrive in your household. Par hir all no high. Harus turun juga di bisnismu, di Masih- keuanganmu. Must thrive in your business and your financial. Sano who high arrive. Harus Tuhan turun juga di kesehatanmu. Must thrive in your health as well. Cartando nei. Dalam semua aspek itu kerajaan Allah harus turun. Itu baru pelayanan roh. In all of that aspect, the kingdom of heaven must be revealed. That's the ministry of spirit. Cry el interacting. Engkau bisa usir setan tapi bisnismu kotor, engkau gelapkan pajak. Itu bukan pelayanan roh. You can cast away the demon, but you have the dark in your text. It's not ministry of spirit. Hayo he are intrusive. Kalau engkau berlaku seperti itu, iblis akan mendakwa engkau di belakang. If you do that, the devil will make sentence on you. Krahi are anure. Pelayanan roh membuat kerajaan Allah beserta dengan seluruh aspek-aspeknya turun di dalam kehidupanmu. Ministry of spirit make all the kingdom of heaven and the all aspect will go into your life. Hayo he are trying. Siapa yang siap kerajaan Allah turun dalam seluruh aspek kehidupannya? Who ready the kingdom of heaven is work on your life. She friar anar. Betapa dahsyatnya kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. How great the glorious that bring along with the ministry of spirit. All alagriklo. Pelayanan roh akan membuat kemuliaan, engkau akan dihormati orang-orang. The ministry of spirit will make you respectful person. Prahiryonosya. Kenapa? Karena pelayanan roh itu berdampak untuk menarik satu kerajaan turun di atas muka bumi. Why? Because the ministry of spirit have a great impact to deprive the kingdom of heaven in this earth. Are all my proflyer. Ingat tadi aspek 3 daripada batasan-batasan kerajaan Allah.
Remember the three aspects of the kingdom of heaven boundaries. Senasal androkwas. Kalau engkau masuk dalam pelayanan roh, artinya engkau tinggal dalam 3 aspek ini. If you live in the ministry of spirit, you live in these I three want aspects. my privilege. Apakah siap hidup dalam damai, sejahtera, sukacita, dan kebenaran? You ready to live in peace, joy, and Hallelujah. Haleluya. hallelujah. Kuros risei. Maka engkau akan melihat kemuliaan Bapa di surga dinyatakan di dalam kehidupanmu. And you will see the glorious of kingdom in your life. For fair and gri vesmai. Pelayanan roh adalah pelayanan yang luar biasa. Ministry spirit is amazing ministry. Arohel andregwas. Pelayanan roh membawa satu kerajaan turun. Ministry of spirit deprive a throne kingdom. Trafalas dikri esadwa. Bayangkan, Can you Tinafeni. imagine? jikalau manifestasi iblis dikalahkan itu bukan hanya terjadi di tempat ini. If manifest of kingdom of darkness is defeated not only in this place, Trifor ordinary. Tetapi ketika pembantumu di rumah itu bisa turun juga. but when your servant at household, it can happen as well. I decree I will say. Ketika engkau pergi bekerja di luar kota itu turun juga. While you work outside, it's happened. Pahara androkwa. Ketika engkau sendiri tidak ada siapa-siapa itu turun juga di sana. While you are alone and no one, it's happened to you as well. Are here are not troa. Ketika engkau mengalami masalah itu juga turun di sana. When you're facing problems and it happens there, San rokwa. Ketika engkau sakit itu juga turun di situ. when you are sick, it's also happened there. Karnering I wandroa. Ketika engkau kekurangan keuangan itu juga turun di sana. While you are lack of money, it's also happened there. Hahara are oraria. Bayangkan betapa luar biasanya pelayanan roh. Can you imagine how great is the ministry of spirit? Prasan interacting. Dan Paulus dan rasul-rasul mengalami ini. And Paul and all apostles feel this happen. I ir nartum Apakah engkau mengalaminya juga? Do you want to experience it as well? are clear. Jikalau engkau mengerti pelayanan roh dengan semua aspek-aspeknya. If you understand the ministry of spirit with all the aspects, Arahar al akana kru. Maka engkau akan mengalami hal-hal yang luar biasa di dalam kemuliaan. and you will experience all these amazing things in your life. Are hell and prepare. Demikianlah yang diajarkan oleh Roh Kudus pada malam hari ini lewat sekolah pembangunan. That's all being taught by the Holy Spirit through the spiritual building school. Kai pasanakwan. Biarlah kesempurnaan daripada pembangunan rohani ini bisa terjadi. Let all the perfection will be happen. Nai andra frefa kwastum. Apa yang kau dengar saat ini itu baru kulit jeruk saja. What you hear only the peel outside, I ir all clear. Karena masih ada 7 lapis kedalaman yang belum dibuka. because there are 7 deep layer that is not revealed yet. Para handre kwasting. Jadi jika engkau membuka kembali apa yang engkau catat, apa yang engkau dengar, engkau akan kembali, kau akan dapat hikmat yang rahasia. So if you open up what you read and what you hear, you will get a new mindset. Para sal for the kranoseo. Apakah siap membawa pelayanan perjanjian yang baru? Do you ready to bring the ministry of New Testament? I resto kwasting. Kalau engkau siap, engkau akan melihat kemuliaan itu terjadi dalam hidupmu. If you're ready, you will see the glory in your life. Ar an revlakwas. Salam damai sejahtera bagi kamu semua yang mengerti dan mendengar firman Allah serta melakukannya. Make peace of all of you who hear and understand and do all the things. Arahal anrakwat. Kiranya kepenuhan Kristus terjadi kepadamu ketika pelayanan roh itu turun atas hidupmu. Like the fullness of God is thrown upon you. Parasing in vetra. Pada saat ini bangkit berdiri supaya engkau bisa menerima hal-hal yang stand up. ilahi dari surga yang sudah disiapkan bagi engkau. Right now, I stand will. up and receive what happens gift to you. I will and reflect. Biarlah pembangunan pelayanan roh terjadi di dalam kehidupanmu. Like the spiritual building is happen on your life. Rahan I always say. Karena lewat pelayanan roh maka Kristus akan bermanifestasi dengan luar biasa dalam hidupmu. Through the ministry of spirit, Christ will manifest among your life. Grihan yokwa. Lewat pelayanan roh manusia roh yang dewasa akan dibangkitkan. Through ministry of spirit, the spiritual being will be revived. Are all velegrino. Manifestasikanlah pribadi Roh Kudus dimanapun engkau pergi. Manifest of Holy Spirit wherever you go.
Prashan Yokwarde. Pribadinya, kuasanya, otoritasnya, wibawanya saat ini mengalir atas hidupmu. The personal, the power and authority receive in your life. Prashiria Nokwaneka. Hari demi hari, langkah demi langkah, alami tuntunan Roh Kudus secara nyata. Day by day, step by step, lead by the Holy Spirit. Halang Grokwa. Dalam setiap masalah, dalam setiap persoalan, alami tuntunan Roh Kudus secara nyata. In all your problems, led by the Holy Spirit. Prihan Yobas. Karena pelayanan Roh bukan hanya untuk orang lain, pelayanan Roh berlaku juga untuk dirimu sendiri. So the ministry of Spirit is not for others, but also for yourself. I will degree. Karena kalau engkau bisa menjawab masalah orang lain, terima jawaban untuk masalah orang lain, harusnya engkau juga bisa terima jawaban untuk masalahmu sendiri. If you can solve other problems and you can solve your own problem. I will trekwas. Biar pelayanan Roh ini juga beroperasi di dalam hidupmu sendiri, supaya ketika engkau dapat masalah, engkau bisa dapat jalan keluar. Let this ministry of Spirit solve your problems on your life. I will across Biar pembangunan kesempurnaan iman ini terjadi atas kehidupanmu. Let the building of perfection in spiritual is happen in your life. Hayanarokwas. Jadilah para pembangun yang ahli di dalam kerajaan Allah. Be the master builder in the kingdom of heaven. Para yol yogrea. Saat ini perlengkapan sedang dibawa oleh malaikat untuk membangun, terima. Right now all the equipment is given to you by the angels. Receive it. Preshan Oh, peralatan pembangunan, alat-alat bangunan sedang dikirim pada saat ini, ambil di dalam rohmu, tangkap itu. All the equipment and materials is given to you by the Spirit. Receive in your spirit. I want Rokwardi. Karena Roh Kudus rindu kau membangun sampai ke tingkat pelayanan roh ini terjadi atas hidupmu. Because Holy Spirit want you to get this level ministry of Spirit. Haros lekrafia. Rasakan pintu-pintu yang tertutup sedang terbuka. Feel the closed door will be open right now. My vire nokwanera. Oh, pintu-pintu yang selama ini ditutup oleh iblis sedang dibukakan oleh Roh Kudus. All the closed door by the demons will be opened by Holy Spirit. Preshan Rikwardi. Bersukacitalah para pembangun. Joyful and spirit and building. Para nokwandakri. Karena ini saatnya untuk naik terus ke level yang selanjutnya. Because this is the time to go to the next level. I all trekwardo. Pelayanan roh berlaku buat semua orang, termasuk dirimu sendiri. Ministry of Spirit is heaven to all of you. My randis. Jangan ada di tempat ini calo kerajaan surga. Don't until in this place there. Parhol Andrea. Kau tunjukkan kerajaan surga kepada orang lain, kau sendiri tidak pernah lihat kerajaan surga. You show the kingdom of heaven to others, but you never see it himself. Wah krastroa. Engkau tunjukkan jalan supaya orang lain bisa terima jawaban, engkau sendiri tidak terima jawaban. You show the way for others to get answer, but you didn't get the answer. Karsilia Oh, nayo. saat diterima kuasa itu, Right now, experience the power. Hanaor akre. jangan lagi punya mentalitas calo. Don't have a mentality of chalo. Parperting Ivan. Kalau engkau suruh orang untuk dapat solusi, engkau juga harus dapat solusi. If you ask others to get solve problems, My war andokro. Kalau engkau datang kepada orang, engkau katakan, ayo didoakan supaya engkau ketemu Tuhan. Pertanyaannya, engkau sendiri sudah ketemu Tuhan belum? you said, let's pray to meet God. Do you Amen. meet God yourself? Paran yogwa. Pada saat diterima material-material itu supaya engkau tidak lagi jadi calo. Right now, receive the materials to you see himself. Rales kres. Tetapi supaya engkau benar-benar menjadi pembangun sejati. So you become the real master builder. Ara whole make. Oh, terima kekuatan yang baru, terima kesegaran ilahi. Receive the new power in spirit. My war andras. Terima hati yang berkobar-kobar untuk melakukan mandat ilahi. Receive the new heart to do the all things. Hara hal androkwa. Selesaikan perjalanan destinimu. Finish your spiritual destiny. Har anokwandea. Dan terbang dari kemuliaan sampai kemuliaan. Haleluya. Fly from one glory to another glory. Hallelujah. Amin. Amen.